تو میری جیت تو شاہین شاہ افریدی کی صورت میں پاکستان کو ملی، یا چیمپئنز ٹرافی میں جو فخر نے جتایا وہ صورت میں ملی، شاہین اور حارث کی تباہ کن بالنگ کی وجہ سے ورلڈ کپ میں ملی۔ مکان بھی نہیں تھا، وہ ایک جھونپڑی سی تھی۔ سو ابھی اتنی ٹرافیاں نہیں بدلتی جتنے چیئرمین بدل جاتے۔ آدھی چیزیں ہم مذہب کی وجہ سے نہیں کر سکتے، آدھے معاشرے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ پی ایس ایل ہے، پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ سب سے مہنگا پلیئر کون ہے آپ کے پاس؟ تو عاقب بھائی سے انہوں نے پوچھا تھا کہ سب سے شرارتی پلیئر کون ہے، تو انہوں نے کہا عاطف رانا۔ تو مزے کی بات بتاؤں کہ انڈیا میں 8,000 آرٹیکل لکھے گئے ہیں، یہ آفیشیل فگرز ہیں پی ایس ایل کے اوپر، 90% لاہور قلندرز پہ لکھے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے سٹارز ہیں، شاہین، حارث، فخر، اس کو انڈیا لے گا نا۔ مجھے کوہلی کا نام آتا ہے، اچھا بس یہی آتا ہے۔ کہ یہ جو ٹرافی ہمارے پاس ہے 2023 والی، اس کی قیمت کیا ہوگی اور اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف موج ذاتی طور پہ ہم 1-2 میچ جیتے ہیں پہلے سیزن میں عمر اکمل کی بریلینس کی وجہ سے۔ آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کھلاڑی کو پک کر سکتے ہیں یا کوئی لمیٹیشنز ہوتی ہیں؟ بچپن سے لوگ اشارے کرتے ہیں، مجھے میں نہیں دیکھتا سیریسلی۔ السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ اور آج پھر ایک بڑی مزے کی پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آپ میرے ساتھ یہ ایک ٹرافی دیکھ رہے ہیں 2023 کی لاہور قلندرز پی ایس ایل کی، اور میرے سامنے جو گیسٹ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ٹرافی دیکھ رہے ہیں 2022، اور یہ انہی کی ہیں، اور بلکہ ایک سامنے بھی آپ کو ٹرافی نظر آ رہی ہے جو T10 میں یہ لوگ جیت کے آئے ہیں۔ میں لاہور قلندرز کے آفس میں موجود ہوں اور لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ کافی بزی رہے آپ، کافی عرصے سے آپ سے رابطے میں تھے ہم لوگ۔ بس ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ نیا کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ ہم خود بھی ظاہر ہے لاہور میں رہتے ہیں، 25 سال سے تو لاہور کو سپورٹ کرتے ہیں، اولاد ہو گئے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ تیسرے سال بھی لگاتار آپ ٹرافی لے کے آئیں۔ تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں سر، پروفیسر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میری فیلنگ تو دیکھیں پہلے دن سے ایک تھی کہ پاکستانی نوجوانوں کو، یوتھ کو امپاور کرنا ہے۔ 60% ہماری یوتھ ہے، ایک یوتھ بلز ہے۔ سو اس کے لیے ہمیں ایک اپرچونیٹیز، ایونیوز کریٹ کرنے ہیں۔ سو کرکٹ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ملک میں انٹرٹینمنٹ ویسے ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اس بزنس میں بھی ہم آئے، اور اس کے بعد پھر جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا، تو میری جیت تو شاہین شاہ افریدی کی صورت میں پاکستان کو ملی، یا چیمپئنز ٹرافی میں جو فخر نے جتایا وہ صورت میں ملی، شاہین اور حارث کی تباہ کن بالنگ کی وجہ سے ورلڈ کپ میں ملی۔ تو وہ یہ جو ٹرافی ہے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں، یہ ٹرافی جو ہے یہ پلیئرز کی ہے، ان کی فیملیز کی ہے، اور ہمارے فینس کی ہے، جو کہ ہمیں ہر سال باوجود اس کے کہ ہماری آن فیلڈ پرفارمنس اچھی نہیں تھی، ہمیں سپورٹ کرتے رہے۔ سو اس سے بہت زیادہ خوشی ہے کہ جو پاکستان کو پلیئرز دے رہے ہیں ہم، جس طرح ابھی یہ 100 بالز چل رہی ہے انگلینڈ میں، 6 پاکستانی کھیل رہے ہیں، 5 ایسے ہیں جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں۔ اس میں شاہین شاہ افریدی ہے، حارث رؤف ہے، اسامہ میر ہے، احسان اللہ ہے، زمان خان ہے۔ آئی تھنک شاداب از دا اونلی ایکسیپشن جو باہر سے ہے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پورے ملک کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کام کریں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ایون جب شروع کے کچھ سالوں میں جب آپ لوگ ہار بھی رہے تھے، تب بھی قومی ٹیم کو یہاں سے جا رہا تھا، یعنی ان کو پلیئرز مل رہے تھے یہاں سے۔ لیکن اس وقت کی اور آج کی فیلنگ میں ظاہر بڑا ڈفرنس ہوگا۔ شروع میں آپ کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ مایوس ہو گئے ہوں کہ یار یہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، کسی کو بیچ دیتے ہیں؟ دیکھیے حافظ صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت نعمت کیا دی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا دی ہے؟ ہر چیز، صحت بہت بڑی نعمت ہے، وہ ہر انسان کے سب سے بڑی چیز جس کے لیے اتنے انبیاء بھی آئے، جو سارا ہمیں کیا بتانے آئے کہ آخرت ہے، اور مرنے کے بعد اصل زندگی امید ہے نا۔ بالکل۔ تو جب میں نے امید جگائی لوگوں کے دلوں میں کہ ہم نوجوانوں کو پلیٹ فارم دیں گے، تو میں خود کیسے نا امید ہو سکتا ہوں؟ تو ایک پروسیس تھا، اس پروسیس میں سے گزرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ریزولٹ ٹیسٹ کرنی تھی کہ قلندر ہونا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مشکلات اور مصائب سے گزرنے کے بعد پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ کس پانی میں ہیں۔ سو وہ ایک ٹیسٹ تھا، وہ ہمارا ہوتا رہا، ہم بھی محنت کرتے رہے، اور لگا رہا منا بھائی پھر ہم نے چھوڑا نہیں۔ چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے، قلندرز لاہور تک، لیکن آپ پھر یہاں نہیں رکے، آپ آگے ڈربن قلندرز، اور یہ آپ نے کیا مطلب آپ کا پہلے سے کوئی پلان تھا یا اچانک یہ پلان بنا، اور آگے کے آپ کے اور کیا پلانز ہیں پاکستان کے علاوہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا یوتھ کو امپاور کرنے کی، اس کو انگیج کرنے کی، تو وہ ایسے تھوڑی ہوگا کہ کاپی پہ لکھ دوں انگیجمنٹ، ٹھیک ہے، یا ٹک ان دا باکس کر دوں۔ پھر یو نیڈ ٹو کریٹ ایونیوز۔ ابھی جب ہم ڈربن قلندرز میں جب ہم نے ٹیم لی ہے زیم افرو T10 میں، تو وہاں ہم نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زمبابوے میں پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام رن کیا۔ تو وہاں ہم نے اوپن ٹرائل لیے ہیں، اور آپ سوچیں کہ ود ان 1 month ان میں سے جو 20 بچے سلیکٹ ہوئے، شارٹ لسٹ ہوئے، اس میں سے 5 اس زیم افرو T10 میں کھیل رہے تھے۔ تو زمبابوے کے ساتھ ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ زمبابوے ایک ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے،
انہوں نے ایک پاکستانی فرنچائز سے کانٹریکٹ کیا ہے کہ ہماری کرکٹ آپ ٹھیک کر دیں. سو ان کی انڈر-19 ان کی وومن کرکٹ, ان کی میل پلیئر جو ہے ٹاپ جو 8 پلیئرز ہوں گے وہ ہمارے یہاں ٹریننگ کے لیے آ رہے ہیں. کہاں؟ لاہور میں قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر. سو آپ جب یہ ایونیوز کریٹ کرتے ہیں, چاہے آپ نے آسٹریلیا سے کانٹریکٹ کیا ہو, چاہے نمیبیا سے کیا ہو, چاہے ساؤتھ افریقہ سے کیا ہو, یارکشائر سے کیا ہو, سو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پاکستانی نوجوان کو ایک اپرچونٹی, ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں. جب بگ بیش میں حارث جا کے پرفارم کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی پھر. اسی طرح جب زمان خان جا کے پرفارم کرتا ہے, یا ابھی ہمارے اس میں طاہر بیگ تھا وہاں پہ ہمارے پاس ادھر زیم T20 میں. سو جب یہ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو یہ پاکستانی سٹارز ہیں نا, پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوتا ہے. تو آپ یہ ایونیوز تو ہم کریٹ کرتے رہیں گے, تو کیونکہ وہی بات ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور ایک پیس لونگ نیشن ہے. دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے. جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا, ذرا نم ہو اتنے مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, تو اس کی ایک عملی تصویر پیش کرتے رہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے پھر نئے نئے انیشیٹوز لے کے آتے ہیں. اچھا, اس میں آپ نے ابھی نام لیا زمان خان کا, خیر سارے بڑے نام ہیں. زمان خان کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ بات کریں, بالکل ایک نارمل فیملی سے تھے اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ان کو شاید شروع میں کوئی گھر کا بھی آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا. چک سواری سے ان کا تعلق تھا. اور جب ہم وہاں پہ جا رہے تھے, جب ٹرافی جیت کے ہم نے ٹرافی ٹور کیا, کہ ہم ٹرافی لے کے کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں گئے, ہم وہ ٹرافی لے کے ان پلیئرس کی فیملیز کا شکریہ ادا کرنے گئے. تو جب جا رہے تھے تب شاہین نے سمین رانا کو فون کیا, اس نے کہا کہ یار آپ نے نا سمین بھائی اس کو گھر بنا کے دینا. جب وہاں پہ پہنچے تو حافظ صاحب یقین کریں کہ وہ بالکل بہت ہی مطلب ایک آپ سمجھے ہمبل قسم کی بیک گراؤنڈ تھا, مطلب مکان بھی نہیں تھا, وہ ایک جھونپڑی سی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم نے ڈیفینیٹلی اس کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی ہر طرح کی مدد کریں گے اس کے سلسلے میں. اور ابھی آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی لیگز میں, بلکہ میں نے ان کی ایک پکچر دیکھی زمان نے لگائی اپنے فیس بک پہ, پتہ نہیں انسٹا پہ, اور آپ یقین کریں مجھے حد سے زیادہ خوشی ہوئی دیکھے کہ وہ ایمریٹس کے بزنس کلاس میں بیٹھا ہے, اسے پکچر لگائی کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں. تو یقیناً یہ کسی بھی انسان کے لیے ایک خواب ہی ہوتا ہے نا کبھی. مطلب اس نے تو شاید یہ بھی نہ سوچا کہ میں کبھی پتہ نہیں پلین میں بیٹھوں گا, ظاہر ہے جب تک وہ ٹیم میں نہیں آیا. لیکن ابھی ماشاءاللہ اس طرح ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آپ لوگوں کا کریڈٹ ہو, لاہور قلندرز کا کریڈٹ ہو, تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارا کریڈٹ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کریڈٹ زمان خان کا ہے, کریڈٹ شہین شاہ افریدی کا ہے, کریڈٹ حارث روف, لیکن ایک پلیٹ فارم تو آپ یہ دیکھیں نا, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم نے تو اس پلیٹ فارم سے 5 لاکھ بچوں کو ٹرائل کیا. اب 5 لاکھ بچوں کو ہم نے ایک اپرچونٹی دی, اس کو اویل کس نے کیا؟ سو محنت تو ان کی ہے, ہمارا کام تو فیسیلیٹیٹر کا تھا. آپ یہ سمجھے کہ ہم ایک ذریعہ بنے ان کے لیے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ ہم کسی کے کام آ سکے. بٹ یہ کہ وہ ہمارا ایسٹ تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان کا ایسٹ ہے. جہاں وہ پرفارم کرے گا وہاں یہ بات آئے گی کہ پاکستان کے زمان خان نے, یہ نہیں لوگ کہیں گے کہ لاہور قلندر کے زمان خان نے, کیونکہ لاہور قلندر چھوٹا ہو جاتا ہے جب پاکستان کا نام آتا ہے. تو آپ نے ڈفرینٹ چیئرمین PCBs کے ساتھ کام کیا, ظاہر ہے سب سے پہلے میں نے کام ہی کیا سمین کرتا ہے, لیکن یعنی آپ لوگ ہی لاہور قلندرز نے, نجم سیٹھی سے شروع ہوا معاملہ, پھر رمیز راجہ اور پھر ابھی زکا اشرف ہیں. تو اگر ہم اس پہ, مجھے نہیں پتا آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, کہتے ہیں تو کھول لیتے ہوں. آپ نے سب سے بہتر کن کو پایا اسپیشلی فرینچائزز کے حوالے سے؟ یار یہ دیکھیں ایک بڑا ٹرکی سوال ہے. زکا اشرف صاحب نے اس کا خواب دیکھا, نجم عزیز سیٹھی صاحب نے اس کو پایا, تکمیل تک پہنچایا, مانی صاحب نے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی, رمیز بھائی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لے آئے کہ میں PGL کرواؤں گا. سو اب زکا صاحب دوبارہ آئے, نجم صاحب آئے, وہ پھر اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اب زکا صاحب دوبارہ آئے. سو ابھی اتنی ٹرافیاں نہیں بدلتی جتنے چیئرمین بدلتے ہیں, بٹ یہ کہ الٹیمیٹلی جو سارے کا جو گول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سپر لیگ کو بہتر کریں. طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں, طریقہ کار میں اختلافات ہو سکتے ہیں. ہماری بھی کوشش فرینچائز اونرز کی یہی ہے کہ اس پروڈکٹ کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے, بیکاز آپ سمجھتے ہیں, آپ صاحب آپ اس ملک میں رہتے ہیں, ہمارے ملک میں کیا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی فلم انڈسٹری ہے اس طرح, نہ میوزک انڈسٹری ہے, نہ ڈسکوز ہے, نہ بارز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آدھی چیزیں ہم مذہب کی وجہ سے نہیں کر سکتے, آدھے معاشرے کی وجہ سے نہیں کر سکتے. تو آپ جو افورڈ کر سکتے وہ چلو باہر چلے جاتے ہیں. دیکھیں وہ تو پھر امیر آدمی جو مرضی کرتا, پھر ہم کامن کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے کرکٹ واحد انٹرٹینمنٹ ہے اس کے لیے, اور یہ جو PSL ہے پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. سو اس کو ہم جتنا بہتر کریں گے, اب لاہور قلندر میرے ابو کی نہیں ہے, آئی ایم جسٹ اے کسٹوڈین. یہ پروڈکٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, یعنی پاکستان کا. سو اگر ہم اس کا ماڈل ٹھیک کر لیں گے, اس کو بہتر کر لیں گے, تو اس میں ہمارے لیے اسکائی از دا لمٹ ہے. پھر اس کے اندر جو ہم اپنی یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے نئے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں تو سب کو اس کے مل جل کے اس کے بہتر کے لیے کام کرنا چاہیے.
चेयरमैन कोई भी हो, सोच उसकी ठीक होनी चाहिए। शेयर्स के हवाले से शुरू में कोई आपके मसले चलते रहते थे, अभी कोई रिजॉल्व हो गए कि पीसीबी का और फ्रेंचाइजीज का शेयर्स, या आप उसे मुतमईन है या अभी मजीद जरूरत है उसमें? वही बात है ना हाफिज भाई, शेयर की बात नहीं है ना, बात है बुनियाद की। अगर आप किसी भी चीज की बेसिस ठीक रखेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ऊपर तक जाएगी। अगर आपने बुर्ज खलीफा बनाना है तो आपको उस लिहाज से उसकी पायदार और मजबूती भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने जो शेयर्स है ना, ये मतलब उसका जो आप बात कर रहे हैं सेंट्रल पूल के शेयर की, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। असल चीज ये है कि जो लीग का मॉडल है वो उसको हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि हम उसके ऊपर काम करें ताकि इसको सही मानों में दुनिया की नंबर 1 लीग बना सके। सबसे महंगा प्लेयर कौन है आपके पास? राशिद खान। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ मनी। जी जी, और ये तो सारी चीजें आपकी पब्लिक होती हैं, अखबार वगैरह में भी आती है जब ये इसकी वो होती है, आप लोग देखिए सेरेमनी बात करते ये है कि एक लाहौर जो है ना वो डिफरेंट फ्रेंचाइज है। अच्छा। हम पैसों से नहीं चलते, हम इमोशन से चलते हैं। ठीक है। लेकिन हम जो भी कोई काम करते हैं ना जी, जी। वो हम दिल से करते हैं, नहीं तो नहीं करते। चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे लाहौर का शहर हो, चाहे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट हो, चाहे हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, चाहे इंटरनेशनल ऑपरेशंस हो। सो हमारी टीम में आप इससे अंदाजा लगा लें कि राशिद खान जो वन ऑफ द बेस्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, जी जी, वो ये कहते हैं, समीन को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि यार अगर मुझे लाहौर फ्रेंचाइज में सिल्वर कैटेगरी में भी खेलना पड़ा, अभी वो प्लैटिनम कैटेगरी में जी है, जी। तो आई विल प्ले फॉर लाहौर। सो ये इमोशंस ज्यादा है, फाइनेंशियल्स कम है। प्लैटिनम कैटेगरी में और भी हैं राशिद के अलावा? राशिद के अलावा शाहीन है, हारिस है, फखर है। और इसमें कितनी अमाउंट होती है प्लैटिनम में? तो डिपेंड करता है 170 200 के अराउंड अबाउट 40 to 170। असल में मेरा फाइनेंस और क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये काम जो है वो समीन करता है और आकिब भाई करता है। अच्छा, इसमें एक चीज कि एक प्लेयर आपके पास आ गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया आपके साथ, अब अगर वो दरमियान में अनफिट हो जाता है या उसके मुल्क को उसकी जरूरत पड़ जाती है वापस, तो फिर कोई पैसों में ऊपर नीचे होता है या आप उसके साथ फिर बाउंड होते हैं? इंश्योरेंस होती है ना, आपने अगर तो अनफिट हो जाता है तो इंश्योर्ड होते हैं, आपने ठीक है। इंश्योरेंस कवर लिया होता है। अगर उसको नेशनल ड्यूटी पे आया तो प्रो रेटा बेसिस पे हो जाता है, जितना मुझे याद है। लेकिन ये कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें ना कि ये इट डजंट मैटर कि कोई प्लेयर कितने पैसे ले रहा है, कितने नहीं ले रहा। बात ये देखना है कि आउटकम क्या है, उसका प्रोसेस और उसका प्रोडक्ट का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है। सो एंड रिजल्ट तो लाहौर कलंदर की शक्ल में निकलता है। और लाहौर कलंदर्स ने खिलाड़ी तो दिए ही दिए, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा कैप्टन भी दे दिया आप लोगों ने। शाहीन अफरीदी की सूरत में, शाहीन अफरीदी का आई थिंक पहला एक्सपीरियंस है ना एज अ कैप्टन। फर्स्ट टाइम वो किसी मतलब बड़े किसी भी लीग की बात करें, किसी प्लेटफॉर्म की, तो माशाल्लाह वो आते ही मुझे याद है कि जब शाहीन को कप्तान बनाने की बात हुई तो एक बहुत बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि यार आपका बहुत बड़ा दिल है यार, आप अभी भी हारना चाहते हो। शाहीन बहुत अच्छा है लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो 1-2 साल लगेंगे तो फिर इसका मतलब है 2 साल बाद ही आप जीतेंगे। अच्छा। तो देखिए अल्लाह ताला ने क्या कमाल किया। शाहीन बड़ा जबरदस्त इंसान है, खिलाड़ी तो वो है ही है, इंसान भी बहुत बड़ा है और पार्ट ऑफ कलंदर्स है, कलंदर फैमिली का हिस्सा है। तो जब शुरू से अगर आप देखें, हम एक ही बात करते थे कि जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का लड़का हमारी टीम को लीड करेगा और मेन जो हमारे प्लेयर्स होंगे वो प्लेयर डेवलपमेंट से होंगे और लीग का तसलसल रहेगा, कोविड की वजह से बंद हो जाती थी, और लाहौर में फाइनल होगा, तो कलंदर को हराना आसान नहीं है। सो अल्लाह ताला ने वो बात सच साबित की कि आपने देखा कि 2 दफा फाइनल हुआ, दोनों दफा लाहौर में हुआ, दोनों दफा कंटिन्यूटी रही, दोनों दफा शाहीन ने लीड किया, दोनों दफा हम चैंपियन बन गए। अगर तीसरा भी चला ऐसा होगा तो रिजल्ट उम्मीद है कि ऐसे ही आएंगे इंशाल्लाह। सबसे शरारती कौन है टीम के अंदर? कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा शरारतें करता हो? मतलब मैं आपको मजे की बात बताऊं, अफजा मैं ना क्रिकेट मेरा फोर्टे नहीं है, मैं क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, मेरी प्लेयर से इंटरेक्शंस उस तरह होती भी नहीं है। अच्छा। ये आकिब भाई का काम है। अच्छा। मेरा काम नहीं है। सो ऑब्वियसली ये समीन और आकिब भाई मिलके क्रिकेट को मैनेज करते हैं। डे 1 से समीन कर रहा था, उसके बाद आकिब भाई आ गए। सो शरारती तो इनको ही पता होगा कि कौन, लेकिन मुझे याद है कि एक दफा एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, मैं आकिब भाई और समीन थे, तो आकिब भाई से उन्होंने पूछा था कि सबसे शरारती प्लेयर कौन है, तो उन्होंने कहा आतिफ राना। ठीक है, वो तो मैं इधर पहुंच के भी आइडिया हो गया था, जिस तरह माशाल्लाह स्टार्ट में गपशप लगा रहे थे तो मैं जल्दी स्टार्ट हो जाता हूँ। अच्छा। चलिए अच्छी बात। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ बताइए, जो आपने T10 का आप बाहर किया, इसमें आपके पास पाकिस्तान से कौन कौन खिलाड़ी थे, बाहर से कौन से थे, और जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए जबरदस्त रहा। हमने शुरू में असल में पहली जो T10 थी वो मेरा ख्याल है हम ही आइडिया इसका लेके आए थे, जब पाकिस्तान में कम्युनिटी बेस करना था, फिर ये दुबई में, अबू धाबी में हमने शुरू किया
ابو धाबी में हमने इसलिए शुरू किया था कि हम चाहते थे कि अपने जो प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें कि बिफोर कमिंग टू PSL और गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया दे हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां पे वो अपने आप को टेस्ट कर सके। तो उसके लिए हमने अबू धाबी में वो टीम ली थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की जो रजीम थी उन्होंने हमें वो जाने नहीं दिया, हमारे प्लेयर्स उनको NOC नहीं दिया, तो फिर हमने वो टीम छोड़ दी। सो अब ये दोबारा हमारे पास अफ्रीका में अपॉर्चुनिटी आई। अब ये ज़ैम एफ्रो T10 लीग है, यानी कि जिम्बाब्वे में ये हो रही है बट ये पूरी अफ्रीका की लीग है। और हमने 2017 में डरबन में टीम ली थी, डरबन कलंदर्स के नाम से। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका की वो लीग हो नहीं सकी। सो हमारा वो उस वक्त से वो नाम तो हमारा था। तो हमने इस पे जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो हमने कहा यार हम इसमें डरबन का नाम हम इसमें रख सकते हैं। तो वो डरबन का नाम हमने उस पर रखा। और फिर पाकिस्तान में आसिफ अली को हम लेके गए थे, ताहिर बेग थे, एक दो और प्लेयर थे हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के। सो मोहम्मद आमिर थे। सो वो ये हुआ कि फिर जब आपने वहां पे जाके अब जो आने वाले सालों में इसकी जो लीग ने जो एक्सपैंड होना है, सो फिर ये कि जिम्बाब्वे में नहीं, ये साउथ अफ्रीका में भी मैचेस होंगे, होम एंड अवे बेसिस पे होंगे। सो उसके लिए और ज्यादा एक्सपोजर हमारे बच्चों को जो है वो मिलेगा। और उसके साथ साथ देखें जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, तो मजे की बात बताऊं कि इंडिया में 8,000 आर्टिकल लिखे गए हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं PSL के ऊपर। 90% लाहौर कलंदर्स में लिखे गए कि जो हम इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो आप ये सोचें कि जब लाहौर कलंदर्स कुछ करती है इंटरनेशनली जाके तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और पाकिस्तान की इज्जत होती है। अगर इंडिया और पाकिस्तान में कभी इस तरह हालात बेहतर हो जाते हैं कि वहाँ के प्लेयर्स यहाँ आके खेलें और यहाँ के वहाँ जाके, तो आप इंडिया का कौन सा प्लेयर लेना पसंद करेंगे अपनी टीम के अंदर? मैंने जो मेरे भाई मजे की आपको स्टोरी सुनाए, तो हम डरबन में मेरा ख्याल था हमारा ड्राफ्ट कर रहे थे। सो ड्राफ्ट में इन्होंने आके भाई ने और समीन ने एन मॉर्गन को पिक किया। तो मैंने कहा कि भाई ये विकेट कीपर नहीं, ये विकेट कीपर है। आगे मैंने कहा नहीं, गोल कीपर है। मेरा क्रिकेट का नॉलेज इतना ही है। सो ऑब्वियसली जो भी आके भाई को सूट करेगा और वो उसको वो डेफिनेटली करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे अपने स्टार्स हैं, शाहीन, हारिस, फखर, इसको इंडिया लेगा ना। हम तो चले जो लेंगे सबसे पहले अगर इस तरह के हालात ठीक होंगे तो शाहीन एंड हारिस विल बी द फर्स्ट पिक उनके लिए ऑब्वियसली। और आपके लिए कोई तो आपके माइंड में होगा, आपको इंडियन खिलाड़ियों का नाम तो पता होंगे आप? मुझे कोहली का नाम आता है। अच्छा बस यही आता है। जबरदस्त गपशप हो रही है। दूसरी एक और बात बताऊं मैं, हमने एक चीज साबित की है कि नामों से कुछ नहीं होता, इंसान को दिल से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारी अगर हमने क्रिस गेल भी आए हमारे पास, ब्रावो भी आए, AB डिविलियर्स भी आए, ब्रैंडन मैकलम जिनको दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन समझा जाता है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर, हम आखिरी नंबर पे आए। जब सुहेल अख्तर आया जिसको कोई नहीं जानता था तो हम फाइनल खेले। जब शाहीन आया तो हम बैक टू बैक ट्रॉफी जीत गए। सो डिपेंड क्या करता है, प्रोसेस डिपेंड करता है, कैलेंडर होना, बड़े नाम से कुछ नहीं होता। और ऐसा आपने तो क्योंकि प्रैक्टिकली देखा, और ऐसा होता भी है कि कुछ खिलाड़ी प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने हमने चार्ज किया, हमने अपना खेलना है, और कोई होते हैं जो दिल से खेल रहे होते हैं, उसमें फिर नहीं सारे प्रोफेशनल होते हैं। बट देखिए अटैचमेंट की बात है ना, जब अब ऑब्वियसली शाहीन, हारिस, जब वो ये देखते हैं कि यार हम बेलौस होके लोगों के लिए काम करते हैं। अब मुझे किसी ने किया, बड़े आदमी ने फोन किया, यार ये बच्चे को रख लो, तो मैंने कहा आपने शाहीन की दफा किया था, हारिस की दफा किया था। एक पाकिस्तान में एक हमने बना दिया अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कि ना हमने सिफारिश सुननी है, ना हमने कोई वास्ता लेना है, ना कुछ और लेना है। तो यार ऑनेस्टी का प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपका बच्चा या मेरा बच्चा, उसमें क्या फर्क है? अगर ट्रायल दे, अगर होगा ट्रायल दे, अगर है तो चाहे वो आपका है या मेरा है, वो फिर मेरा है। अगर उसके पास स्किल है, अगर उसके पास टैलेंट है, फिर उसको पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं ट्रेन कहाँ होऊंगा, मैं खाऊंगा कहाँ से, मेरे इंटरनेशनल ऑपरेशंस कौन दे, तो वो सारा कुछ प्लेसमेंट है वो कौन करेगा? वो सारा लाहौर कलंदर करेगा। आपने सिर्फ मेहनत करनी है। तो ये चीज हमने इस मुल्क में साबित की है कि यार सिफारिश नहीं चलेगी, जो मर्जी कर लो। उसमें सारे दोस्त भी छुट गए, रिश्तेदार भी छुट गए, लेकिन फिर ऐसे ही है। अच्छा, वैसे ये चीज हमने लाहौर कलंदर में देखी है कि आप लोग ना एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है आपके यहाँ। जिस तरह वो कोई पगड़ी वाले साहब, वो आपने ऐड कर दिए बीच में, आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। बाकी फ्रेंचाइजीज में नो डाउट अच्छा काम करेंगे, लेकिन जितनी एंगेजमेंट हम लाहौर कलंदर्स में देखते हैं इतनी हमें शायद कहीं और नजर नहीं आती है। ये क्या आए दिन को गिफ्ट वगैरह, आज उसको गाड़ी दे दो, उसको प्लॉट दे दो, उसको ये कर दो। आपका बच्चा अगर मैट्रिक में टॉप करेगा और आप रिसोर्सफुल होंगे, आपकी कोशिश होगी ना उसको अच्छे से अच्छा गिफ्ट दिया जाए। अगर आपका बच्चा मेडिकल में टॉप करेगा
तो आपकी कोशिश होगी ना कि यार इसने टॉप किया, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो हमारे लिए तो फैमिली की तरह है ना। तो जब एक फैमिली है तो डेफिनेटली कुछ अचीव हुआ है, उन्होंने जिंदगी में कुछ अचीवमेंट की है, तो आपका दिल करता है कि यार आप उनको कंपनसेट इन अ सेंस करें कि अपनी फैमिली में आपको तोहफे देना कोई बुरी बात तो नहीं है। आप अपने वालिद, बहन, भाई, बच्चों को देते हैं ना तोहफे, क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि उन्होंने एक्नॉलेजमेंट, एक उन्होंने अचीव किया कुछ, तो उनको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो आने वाले सालों में और ज्यादा अचीव करें। और दूसरी बात आपने की वो बशीरा द ब्रांड की, तो देखिए पंजाब की हम टीम है, लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं। लाहौरी अगर वाइब्रेंट नहीं होंगे तो लाहौरी नहीं रहेंगे। लाहौरी बाबू नहीं है, लाहौरी बाबू नहीं है कि टाई पे टाई लगा के टांग पे टांग रख के ऐसे करके मैच दे, वो नहीं है। वो आम आदमी है, वो आम लोग हैं। सो बशीरा द ब्रांड जो हमारा फेस है, ठीक है, उससे ज्यादा कौन कनेक्ट हो सकता है आम आदमी से? अब आप ये देखें कि अब जब वो स्टेडियम में एंटर होता है तो पूरा स्टेडियम जो है बशीरा द ब्रांड को उठा देता है। तो ये वो एक एस्पेक्ट है लोगों को एंटरटेन करने का। प्लेयर डेवलपमेंट हो, ये इस तरह के काम हो, तो हम करते क्या है कि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड अपने जो फैंस हैं उनके लिए नई नई जो है वो एक्टिविटीज करते रहते हैं ताकि वो हमारे साथ एंगेज रहे और एंजॉय करें जिंदगी में। अच्छा आतिफ भाई, एक तो ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें थोड़ी सी एक दो चीजें बताइएगा। एक तो ये कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं या कोई लिमिटेशंस होती हैं, और कोई ऐसा खिलाड़ी भी है जिसको आप पिक करना चाह रहे हो लेकिन पिक ना कर पाए, या आपकी ख्वाहिश हो कि ये बंदा लाहौर कलंदर्स में आ जाए? लेकिन ड्राफ्ट में ऑब्वियसली एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। उसमें फिर आपकी टर्न होती है, जब आपकी टर्न आती है तो फिर आप उसको पिक करते हैं अगर वो अवेलेबल है। फिर डिपेंड करता है कितनी देर के लिए अवेलेबल है, फिर डिपेंड करता है कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, आपको किस मिडल ऑर्डर चाहिए, आपको ऑफ स्पिनर चाहिए, लेग स्पिनर चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए। सो ये सारे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो 8 प्लेयर जो है वो आप रिटेन करते हैं और बाकी के फिर आप 10 जो है वो पिक करते हैं ड्राफ्ट में। और दूसरी बात आपकी ये कि किसी प्लेयर को पिक करना चाहा और वो नहीं, देखिए हमने ये किया ही नहीं ना। हमने शुरू में जब हमारी पहले साल में हमारी 5वीं पिक थी, 5 ही टीमें थी, सबकी बारी होती थी, तुम्हारी बारी आती थी। उस वक्त हम भी पिक करना चाहते थे, आमिर को, हसन अली को, ये सारे सरफराज को, लेकिन हमारे पास हमारी टर्न नहीं थी, वो पहले पिक हो जाते थे। सो हमें जो इमर्जिंग कैटेगरी में मिले वो एक 29 साल के थे और 31 साल के थे। अब वो उतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकी थे। सो जब हमने पीसीबी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में तो टैलेंट है ही नहीं, यही है अवेलेबल। सो एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है, 11 में एक इमर्जिंग। तो हम तो 10 बंदों से खेलते थे और फिर वो तो वो कहते हैं अल्लाह की तरफ मौज जाती तौर पे हम 1-2 मैच जीते हैं पहले सीजन में उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से, अदरवाइज हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। सो हमने जब उनसे कहा उन्हें कि टैलेंट है ही नहीं, तब हम इस प्लान के साथ आए कि पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है यार कि जो आपके ब्लड में चीज है उसका टैलेंट ना हो। टैलेंट होता है क्या? टैलेंट इज एनवायरमेंट। तो पाकिस्तान तो गली मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आप सैराम में चले जाए वहां लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, पहाड़ पे चले जाए लोग वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, अब सिंध चले जाए लोग वहां क्रिकेट खेल कब्रिस्तानों में खेल वही कह। तो आप सोचिए कि कैसे हो। तो फिर हम इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के आइडिया के साथ आए कि यार हम 2 प्लेयर इमर्जिंग रखेंगे लेकिन हम खुद लें। तो वहां से सारा सफर शुरू हुआ। सो हमने ये जब सोचा उस वक्त हमारे पास चॉइस थी कि हम दूसरों के प्लेयर तोड़ लेते, उनको अंडर हैंड पे पैसे दे के तोड़ लेते या ऑफ द टेबल उनसे बात करके। हमने नहीं किया, हमने मुश्किल रास्ता चुना। हमने कहा यार अगर तो इस मुल्क में क्रिकेट का वाकई पैशन है तो टैलेंट होगा, ये हो नहीं सकता ना हो, ठीक। तो उसके लिए हम अपना डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू करते हैं और वो फिर हमने जब शुरू किया तो आपके सामने ये सारे स्टार्स जो है उभर के सामने आए। तो पता है कि 55 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आए हैं, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि फिल सॉल्ट भी हैं, हैरी ब्रुक्स भी हैं, टिम डेविड भी हैं, टॉम बेंटन भी है और उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। सो अब फिर क्या हुआ कि जब हमने अपने प्लेयर एस्टैब्लिश कर लिए तो पिछले कुछ सालों से अब बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने कोशिशें करनी शुरू कर दी कि हमारे प्लेयर तोड़ लें, ठीक, ऑफर्स करके और ये वो। तो फिर वहां से हमने NED यूनिवर्सिटी में थे हम कराची की, वहाँ पे मैं, शाहीन, समीन, फखर और राकिब भाई हम गए हुए थे। सो वहाँ पे एक बच्चे ने सवाल किया कि देखें आप लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, कराची के पास उतने नहीं है, एक आधा वहीं दे दे। तो वहाँ पे फिर शाहीन ने कहा कि सोचना भी मना है, ठीक है। वो फिर हैशटैग बन गया कि सोचना भी मना है। तो अब हमारा वो हैशटैग चलता है कि सोचना भी मना है कि आप हमारे किसी प्लेयर की तरफ देखो भी, बिकॉज हमारे प्लेयर जो है वो बैंक से नहीं जुड़े हुए, वो दिल से जुड़े हुए। वैसे प्लेयर तोड़ने का प्रोसेस क्या होता है?
کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ وغیرہ پہ لیگل تھوڑا لے کے توڑتے آفیشیل جو پروسیس ہے وہ کہ کسی میں نے مطلب ایسا کوئی پروسیس دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کا پلیئر لینا چاہیں تو کیسے ڈرافٹ میں آئے گا تو آپ لیں گے نا, یا پھر آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. ایکسچینج کر سکتے ہیں. آپ کو آفر آئی ایکسچینج کی کبھی؟ بہت دفعہ. ہمارے علاوہ آنی کس کو ہے؟ تو کس کے لیے آفر آئی؟ شاہین, حارث, فخر. اور ان کے اگینسٹ کیا دیے انہوں نے؟ وہ جو بھی وہ ہمیں آفر کر سکتے ہیں کہ کچھ پہ ہوتا ہے اس میں آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں, آپ پک بھی دے سکتے ہیں, آپ ساتھ اپنا ایک پلیئر بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پلیئر بینک سے نہیں جڑے نا, وہ دل سے جڑے. تو دل دے گا تو کوئی لے کے جائے گا. جب آلریڈی ان کے پاس قلندر کا دل ہے تو انہیں کسی اور کے دل کی ضرورت کیا ہے. زبردست. وومن لیگ کا بھی کوئی پلان ہے؟ میری اوقات سے بڑی بات ہے, لیکن یہ کہ وومن کے اوپر ہم نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا لاسٹ ایئر. اچھا. اس کے نہیں اس سال یہ بلکہ ہم نے اس کے ٹرائل لیے تھے اور بڑا زبردست 1000 کے قریب بچیاں ٹرائل دینے آئی تھی. بڑا اچھا رسپانس تھا پورے پاکستان سے. انشاءاللہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی لانچ کریں اور 1 سال کے اندر اندر پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو وومن میں بھی بے انتہا ٹیلنٹ ہے. ویسے ہمارے ہائی پرفارمنس سینٹر میں لڑکیاں ٹرین ہونی ہیں جو کہ اپنے طور پہ آ کے کرتی ہیں. اور لیگ کا بھی کوئی پلان ہے؟ جس طرح لیگ کا پلان تو پی سی بی کرتا ہے نا, وہ تو میں کر نہیں سکتا بیکاز آبویسلی آئی ایم ناٹ اے کرکٹ بورڈ. سو وہ پی سی بی اگر وہ کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کوشش ہوگی کہ ٹیلنٹ, کیونکہ لیگ تو تبھی پاسبل ہے نا جب آپ کا پلیئر پورے ہو. تو آپ لیگ کیا دکھائیں گے؟ کیا وہ بالکل ہی آپ کو اس طرح اسکرین پہ اچھا نہیں آئے گا. شاہین افریدی کو جب آپ نے کیپٹن بنایا تو انہوں نے شاہد افریدی سے مشورہ کیا ہوگا یقیناً, اور ہمارے سننے میں یہ خبر ہے کہ شاہد افریدی نے منع کیا تھا. آپ کے حوالے سے, آپ کے پاس اس حوالے سے کیا رپورٹ ہے کہ شاہین نے بتایا تھا آپ کو کہ مجھے انہوں نے یہ کہا ہے, یا پھر وہ کوئی کنفیوز تھا؟ نہیں, سمین سے بات ہوئی تھی اس کی, آبویسلی سمین سے زیادہ رہتی ہے. کنفیوز بالکل نہیں تھا. شاہین بہت کلیئر ہے اپنے ہارٹ اینڈ مائنڈ میں, بڑا زبردست. میں نے آپ کو کہا نا جتنا اچھا وہ پلیئر ہے اس سے بہت بڑا انسان بھی ہے. سو اس نے لالا نے, مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ لالا نے ان کو کہا ہے کہ یار ابھی نہیں آپ نے کرنا, ابھی آپ چھوٹے ہو. لیکن آبویسلی شاہین ہے, اس نے کر کے دکھایا. بس بتایا کہ یار وہ ایک بریلینٹ کرکٹر بھی ہے. یہ ٹرافی کی پرائس کیا ہوتی ہے تقریباً؟ ویسے تو اٹ ڈزنٹ میٹر, ظاہری بات ہے, یہ تو ایک جو آپ فیلنگز ہوتی ہیں جس جو شوق اور جذبے سے بیچنے کی نوبت نہیں آئی. اللہ کرے کبھی نہ آئے, لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا نا. تو ایک رفلی پبلک انٹرسٹ کے لیے کہ یہ جو ٹرافی ہمارے پاس ہے 2023 والی, اس کی قیمت کیا ہوگی اور اس میں کیا کیا چیزیں لگی ہوتی ہیں, کہاں سے تیار ہوتی ہے یہ؟ اس کے اندر 6 سال 7 سال کی محنت لگی ہوئی ہے. اس کے اندر آپ کا خون پسینہ لگا ہوا ہے. بالکل لگا. اس کے اندر آپ کا 24/7 کی ایفرٹس لگی ہوئی ہیں. بالکل لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کے فینس کی دعائیں لگی ہوئی ہیں. بالکل. اب اس کی قیمت خود بنا رہے کتنی. اب کروڑوں لوگ جو اس کے لیے دعا کرتے تھے ان سے پوچھے کہ ہر ایک بندے کی کتنے روپے کی دعا کی ہے اس نے, اس کو ملا کے کر لیں گے کتنے. وہ تو ہو جائے گا, لیکن ویسے جی اس میں اوریجنل ڈائمنڈ اور گولڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں. مجھے پی سی بی نے اس کو تیار کیا. سو میرے لیے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کن ہاتھوں نے اٹھائی. شاہین نے. سو میرے لیے امپورٹنٹ ہوا ہے کہ وہ ایک ینگ. لگ رہا آپ پرائس چھپانا چاہ رہے کو بہت مہنگی تو نہیں کہ کوئی نہیں, میں اصل میں میرا اس کا کام نہیں ہے. آخری خبریں آنے تک میں ٹیم آن کرتا ہوں, میرا ٹرافیوں کا کام ہوتا ہے, میں آپ کو ضرور بتا دیتا کہ کتنے کی بنے گی. ٹھیک ہے, لیکن ویسے لاکھوں میں ہوتی ہے, ہزاروں سے تو اوپر کی بات. جاری بات ہے, ہزاروں میں تو آج کل کوئی مفت چپیٹ نہیں پاتا ہزاروں کی, تو ٹرافی کس نے دینی ہے. زبردست. کوئی یادگار واقعہ آپ کے پاس ہے کس طرح کے حوالے سے؟ نہیں, وہ جس طرح کہ آپ کے ذہن میں وہ ہم پبلک کے لیے نہیں سننا. تو وہی تو پھر یادگار کیا ہوا؟ میں کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو یا کبھی کوئی ایسی تبلیغ کا واقعہ, کبھی آپ روئے بھی ہیں ویسے شروع میں جو 3-4 سیزن ہارے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بچپن میں پیدائش پہ نہیں رویا تھا تو بعد میں کیا رویا. وہ سب سے بڑا سانحہ تو وہی تو اس وقت رونا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ روتا تو انسان تب ہے نا جب وہ مایوس ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, آپ یہاں سے نکلیں گے, آپ نے جانا ہے اسلام آباد, آپ موٹر وے پہ چلے گئے, آپ ٹھوکر کراس کر رہے ہیں, بارش آ گئی, ٹھیک ہے, آندھی و طوفان آ گیا, آپ کو سائڈ پہ رکنا پڑ گیا. آپ طوفان ہٹا, آپ آگے گئے, آپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا, آپ کو سائڈ پہ رکنا پڑا. تھوڑی دور آگے گئے, آپ کو کوئی طبیعت خراب ہو گئی, آپ کو دوائی لینی پڑی. تو آپ روئیں گے نہیں, کیونکہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے ایونچولی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں پہنچ ہی جاؤں گا اسلام آباد, میری ڈائریکشن ٹھیک ہے. روتا انسان تب ہے جب اس کی ڈائریکشن غلط ہوتی ہے, جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے, تو رونا کس بات کا؟ محنت آپ کا کام ہے, رزلٹ اس کی ذات نکلنا ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ صرف امید کر سکتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے امید جگائی ہے, جس طرح آپ امید جگاتے ہیں, اس طرح آپ
मेहनत करके एफर्ट करके आप अल्लाह पे छोड़ते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, या जो भी उसको मंजूर होगा उसमें उसकी बेहतरी होगी। सो आपने ये देखा कि ट्रॉफी तो चले हमने बाद में, हम हमारे फैंस और फैमिली मेंबर्स ट्रॉफी को रोते रहे, उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने ट्रॉफी देने से पहले हमें इज्जत कितनी थी। बिल्कुल, पूरी दुनिया में हारते भी थे तो लोग बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते थे। कैसी बात है कि ये ट्रॉफी क्या चीज है उसके सामने, जो एक अहम इंसान के आगे अल्लाह ने आपको सुरखरू किया कि आज आपके लोग मिसालें देते हैं। क्या अभी पिछले दिनों एक आए हुए थे हमारे काफी बड़े मल्टीनेशनल के हेड, सो उन्होंने एनजी भाई से पूछा कि यार एनजी भाई आप बताएं कि कैसे आप मेहनत करके कैसे बने, तो एनजी भाई ने आगे से कहा कि यार मुझसे नहीं आते से पूछो, क्योंकि इसने साबित किया है कि हार को किस तरह ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। तो हार को सेलिब्रेट जो कर लेते हैं ना, जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं होती। तो फवाद भाई क्यों नहीं अब हमें इतना नजर आते? शुरू में तो बहुत वो एक्टिव होते थे, मुंह उस तरफ हो गया, पीछे से उनको पहचानते नहीं। तो क्या रीजन है वैसे? फवाद भाई असल में ऑब्वियसली देखें, हार को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, जो भी हो। तो वो दिल बर्दाश्ता भी हो गए थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया था, और 2018-19 में मेरा ख्याल है, तो वो फिर कोविड भी हो गया था, तो फिर वो अपने तो साइड पे हो गए थे। और आप तो बहुत खुश होंगे, जाहिर बात है। लेकिन बात ये है कि लेकिन फिर वही बात है ना कि जब आप कहते हैं कि आप कलंदर हैं, तो फिर आपको आपका रिजल्ट टेस्ट होता है ना, फिर अल्लाह ये देखता है। जब आप कह रहे हैं कि यार मैं पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना चाहता हूँ, अब ऐसा बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत आसान है, तो जब आप उसके लिए काम करते हैं और आगे से आपको चपेट पड़ती है, तो आप 11 महीने इज्जत कमाते हैं और 1 महीना जाके लुटा देते हैं, तो बंदा सोचता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि यार मैंने जिस बात पे बिलीव किया था, जिसकी जात पे बिलीव किया था, उसके बाद देर है देर नहीं, वो आपको टेस्ट जरूर करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो दरमियान में से खिसक गए। तो अब ये है कि और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मेरे हम 9 बहन भाई हैं, 6 भाई हैं और 3 बहनें। सो मेरे फैमिली में मैं वाहिद इंसान था जिसने नौकरी छोड़ के बिजनेस किया। सो 2003 में मैं एमिरेट्स बैंक में था, रिटेल हेड मैंने छोड़ा और मैंने अपना काम शुरू किया। बाकी सारे जो है वो जॉब करते हैं। सो उसके बाद करते करते जब 2015 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी नजर आई, तो फिर उसको लाहौर की जो फ्रेंचाइज जो है वो हमने उसको ली। तो ऑब्वियसली उनको शौक था, उस वक्त पाकिस्तान से बाहर थी, तो इस वजह से उनको हमने उस वक्त बेस बनाया। कराची और लाहौर, वैसे तो पूरा पाकिस्तानी हमारे के ना, सब लोग हमारे। शुरू में जब आप लोग हारते थे तो आपको काफी वहां से इशारे वगैरह भी किए जाते थे कराची की तरफ से। बचपन से लोग इशारे करते हैं मुझे, मैं नहीं देखता सीरियसली। तो जब आप लोग जीते तो आपने भी कोई ऐसी हरकत की या आपने फिर कंट्रोल में रखा कि नहीं हमने किसी को इस तरह नहीं कहना? अगर बहुत हार रहा है तो नहीं, बात ये है कि हम तो बल्कि उनसे हार गए मैच, तो मैंने उन्हें कहा उनको फोन करके, मैंने कहा और कोई 1.5 लाख। बात यह है कि ग्राउंड में टीम्स खेलती हैं, अगर टीम जीती है तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मेरा क्या कमाल है उसमें? अगर शहीन शाह अफरीदी ने तबाहकुन बॉलिंग कर दी है तो मैंने तो बाजू नहीं घुमाया, ठीक है? या अगर फखर ने मुकाबले यकीन इनिंग्स खेल दी है तो मेरे पास कौन सा बल्ला है? अभी जब हम फाइनल मैच था तो मेरे साथ हमारे जफर भाई हैं, प्रेसिडेंट है इसके बैंक ऑफ पंजाब के, और साथ वो CEO थे KFC के। सो उन्होंने मुझे कहा, आखिरी ओवर चल रहा था, उन्होंने कहा तो टेंशन नहीं है। मैं कहा किस बात की? ना मेरे हाथ में बैट है ना बॉल है, मैं क्यों टेंशन लूं? तो ये जब मेरे पास वो नहीं है तो जीत मेरी कैसे हो सकती है? जीत तो उस प्लेयर की है भाई। मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिलीज की है जिन्होंने उनको पैदा किया, या उन फैंस की है जिन्होंने हमारे लिए दुआएं मांगी। मैं कहां से आ गया जीत को सेलिब्रेट करने वाला? हार को करता हूं कि ताकि जो गलती और कोताही हुई है उसको दूर कर सकूं। तो जब मेरे पास मैं जीता ही नहीं तो मैं किसी को ताना क्या मारूं? मुझे बताए। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया वैसे इस बात का। नहीं, मैंने सही जवाब दिया, खूबसूरत आपने समझ लिया। नहीं, अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा भाई, शुरू के जिस तरह 3-4 साल आप लोग हारते रहे हैं, उसके बाद जितना शुरू हो गया, तो फाइनेंशियली कितना डिफरेंस था? पहले क्या लॉस में जा रहे थे या फिर भी एड से पैसे रिकवर हो जाते थे, और अब कितने प्रॉफिट में? नहीं देखिए, बात यह है कि हार जीत का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कभी सोचा है कि कभी आपको किसी ने कहा एमिरेट्स एयरलाइन हार गई, ABN AMRO हार गई, HBL हार गया? ब्रांड कभी हारता जीतता नहीं है, टीम हारती जीतती है। सो टीम के जीतने से जो प्राइज मनी मिलती है वो $500,000 होते हैं, वो तो प्लेयर्स के होते हैं, वो हमारे थोड़ी होते हैं, क्योंकि खेले वो है, हम थोड़ी खेले। सो आप जो एडवर्टाइजमेंट है वो ब्रांड के लिए आती है, बिल्कुल ठीक है, उसका हार जीत से ताल्लुक नहीं होता। हाँ, इमोशनल अटैचमेंट जरूर होती है ऑब्वियसली। जो आपके फैंस होते हैं, जो आपके एसोसिएट्स होते हैं, उन्होंने अपना
बाबा ऊपर रखना होता है गधा अजीज जीते, तो वो वाले क्लेम नहीं कर सके, लेकिन उसका फाइनेंशियली कोई ताल्लुक नहीं होता। फाइनेंस का ताल्लुक लीग के मॉडल और सक्सेस से है। अब मैं मजे की बात आपको बताता हूँ कि 13 मैचेस खेले हैं लास्ट सीजन में लाहौर कलंदर और 13 सोल्ड हाउसेस हैं। आधे घंटे के अंदर हमारी टिकट बिक जाती है। ठीक, अब आप ये सोचिए कि वो जो उससे इनकम आती है, टिकट बिकती है उससे इनकम आई ना, वो इनको सब में बराबर तकसीम हो जाती है। अच्छा जी हाँ। यानी सब करे कोई और भरे कोई। ठीक है। सो आप मेहनत हम करते हैं, एंजॉय सारे करते हैं। सो आप मुझे बताएं ना कि लाहौर कलंदर के सारे सोल्ड हाउसेस हैं तो बाकियों के क्यों नहीं है? बल्कि दूसरी टीम के लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब वो हमसे खेलते हैं तो वो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और वो इंडिया और हम पाकिस्तान है। अच्छा। उसकी वजह यही है ना कि हमने गिलगित से लेके तो कश्मीर तक और उधर से लिया से लेके तो सब फिर लोग आपके बिल्कुल हमने वो जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम घर घर जाके किया, उसके लोग मद्दाह हैं, लोग उसको जो है सराहते हैं। सो उसका ताल्लुक ब्रांड का, इसका जो इनकम का ताल्लुक है वो ब्रांड से है, उसका ताल्लुक हर चीज से नहीं है। अभी रिसेंटली हारिस रऊफ की शादी हुई है, आप भी शरीक थे उसमें, और यकीनन काफी खुश होगा क्योंकि हाँ वो बहुत खुश पुरानी मोहब्बत मिले तो यकीनन खुशी होती है। अब तो आपको भी खुशी हुई उसकी पुरानी मैंने वो मोहब्बत तो ही है, उसने नहीं खुद बताया हुआ कि क्लास फेलो के साथ, तो आपको भी खुशी हुई कि चलो यार हमारी टीम का बच्चा जो है वो घर बसाने जा रहा है। और खासतौर पे जब ऐसे इवेंट पे कोई आपको मदऊ करते हैं, ये तो बिल्कुल एक फैमिली वाली बात हो जाती है ना। जाहिर बात है जिस तरह आपने उनको फैमिली की तरह रखा तो उन्होंने भी आपको किया वहां पे ऐसे ही। तो कितने पैसे दिए आपने या क्या सलामी पेश की? कोई मैं गिफ्ट झुक दिया के क्या? सलाम किया। देखिए पैसे तो नहीं होते ना, फिर वही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कलंदर्स बैंक नहीं है। नहीं नहीं कलंदर्स आर I mean gift इमोशंस वगैरह जो जी जी इमोशंस है। तो हमारे लिए बहुत, आपके अगर बेटे की शादी हो रही हो तो आप खुश नहीं होगी, हमारे लिए उस तरह की खुशी का मुकाम था क्योंकि वो इज द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो आपने खुशी के चक्कर में उसे सलामी नहीं दी है कुछ सलामी गिफ्ट वगैरह दिए कैश की सूरत में दिए? ऑब्वियसली देखिए मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत आप जो जिस मर्जी शेप में ले, आपने जिस तरह भी बात कीजिए, आप तोहफे ताइफ देते हैं तो वो तोहफे ताइफ मोहब्बत ही है ना। तो इजहार मोहब्बत है, तो इजहार मोहब्बत के बहुत से तरीके होते हैं और डेफिनेटली हर वो तरीका जो काबिल शरीयत है वो हम भी अपनाते हैं। ठीक है। जमान की शादी कब करवा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप तो जाहिर बात है स्टार बड़ों की तो तरह- अभी स्टार तो बनने दे यार। अच्छा अभी कोई इरादा नहीं उसका? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने आपको बताया कि मेरी ज्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ समीन की या कि भाई की इंटरेक्शन होती है। मेरे साथ तो उनको हारिस फखर के साथ ही ज्यादा मेरी है, या हारिस के साथ है, शाहीन के साथ, मतलब वो भी क्रिकेट से हट के, मतलब उस तरह का नहीं है कि जिसमें, क्योंकि ऑब्वियसली समीन के साथ उनकी बहुत ज्यादा है तो उसके साथ भी लगे रहते हैं। और मेरा काम चूंकि क्रिकेट का नहीं है, रोप के बाहर जो कुछ है वो मैं करता हूँ, ठीक रोप के अंदर वो करते हैं, तो उसके बाहर का जो सारा है सिलसिला वो मेरा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you, लास्ट sir. पे आप कोई मैसेज देना चाहें अपने कलंदर्स के फैंस को या पाकिस्तान के फैंस को तो प्लीज। देखिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि एक चीज साबित की है मैंने इस मुल्क में कि अगर आप ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म देंगे तो यहाँ से आपको पाकिस्तान के नहीं दुनिया के सुपरस्टार मिलेंगे। सो जो फेथ है हमारे फैंस का हमारे ऊपर, अब मैं उनका बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, 4 साल के बच्चे से लेके 60 साल के इंसान तक। सो उनका बहुत शुक्रिया और कीप बिलीविंग ऑन कलंदर्स। हम इंशाल्लाह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और पहले से बढ़कर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।